heart of Karachi. It's a business center. वहाँ पे जो हुआ है प्रोसेशन, तो प्रोसेशन पे कोई फायरिंग नहीं हुई है. ये फायरिंग उन पे हुई है जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं. मेमन मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, वहाँ के लोग, जिसमें मेमन कम्युनिटी है, जिसमें हॉकर्स हैं, पठान्स हैं, उसमें पुश कार्ट्स में बलूचीज भी हैं. रैंडम है, मतलब रैंडम है, इनडिस्क्रिमिनेट है. इनडिस्क्रिमिनेट. हाउ कैन यू से somebody has done it? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे. आप जानते हैं कौन है जिसको आप रिटेलिएट करेंगे? दैट मीन्स दैट फियर ऑफ किलिंग इज नॉट ओवर. अब तो बोल्डली आके टीवी पर कह रहे हैं कि हम उस पर रिटेलिएट करेंगे, एंड नोबडी इज बीइंग अरेस्टेड. जिन्होंने ये प्रोसेशन निकाला उन पे FIR कटी. आर दे नॉट बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? मुझे पता है मोइनुद्दीन हैदर साहब का गवर्नर रूल था. उस वक्त जिन लोगों ने बस जलाया था और ये एक्शन लिया था, वो सब अरेस्ट हुए थे, एंड दे वर आस्क्ड टू पे कंपेंसेशन. देखिए फैसल साहब, आप अगर ये करेंगे, प्रोसेशंस निकालेंगे, तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी अगर डिस्ट्रक्शन होगी. वरना आप देखिए माशाल्लाह बड़ी बड़ी रैलीज हुई हैं. इमरान खान साहब आए हैं, नवाज शरीफ की पार्टी के लोग आए हैं, उन्होंने JUI ने इतनी बड़ी JUI ने किया, सब पीसफुली हुआ, रात भर हुए, कोई माशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं हुई. एक एरिया है, सिक्योरिटेड एरिया, रात में है, लोग आना जाना नहीं है, आप रिस्ट्रिक्ट तो करिए. और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ऑर्डर किया था उसके बाद कि अब हम सिर्फ इस एरिया में अलाउ करेंगे प्रोसेशंस. अदर देन रिलीजियस प्रोसेशंस जो होते हैं वो भी आइडेंटिफाई होना चाहिए, उसके रूट्स होते हैं. आप उठा के पुलिस को ब्लेम कर दें. पुलिस का इंडिपेंडेंट है, उनकी एम्पावरमेंट है. पूरा आपका ये लियारी ऑपरेशन में कौन सफ़र किया मैक्सिमम? पुलिस. डेथ हुई, बुच्चर कर दिया, या बेचारा राहगीर APC में सराउंड करके मारा, जैसे पता नहीं कोई दुश्मनों को मारते हैं. आई डोंट थिंक इस तरह से एक्शंस लिया जाता है और किया जाता है विद ब्रूटैलिटी, और हम चुप बैठ के हर वक्त हम दूसरी साइड को नहीं देखते हैं कंप्लीटली. फिर साहब, जैसे आपने इब्तिदा में कहा कि आपको मैं ज़ाती ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं आपसे ज़ाती ओपिनियन आपसे मांग रहा हूँ. 2 साल से हम सिम्स ब्लॉक नहीं कर सके. अगर आपको याद हो, आज से तकरीबन जब ये सब कराची का हंगामा था, यहाँ बैठ के तकरीबन, अब शायद आप भी आए थे, 2-3 शो हमने किए, और हर कोई कहता बस ये सिम, अब वो इक्विपमेंट आ गया है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, यूँ इक्विपमेंट लगेगा और उसमें से वो शरारे निकलेंगे और सबसे में पता चल जाएगी, हम उसके कान के बाल खींच के निकाला. इसी मतलब इसी लेवल की गुफ्तगू थी. हम आज तक सिम्स ब्लॉक ना कर सके. हम आज तक कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं लगा सके. कैमरों की बात हुई थी, कोई कैमरा नहीं लगा आज तक, अल्लाह का शुक्र है. आपको याद हो चीफ जस्टिस साहब पिछली बार आते, वो ऑर्डर हुए थे इतने कैमरे लग जाएंगे. एक कैमरा जो लगाओ, जो लगे थे वो निकाल दिए गए, वो निकाल के बेच खाए होंगे. मेंटेनेंस भी नहीं है. याद है बोल्टन मार्केट का इंसिडेंस हुआ था, उसके बाद कैमरों की कितनी बात हुई थी. ये सारी बातें आती हैं गुजरती हैं. अब आप सेनेटर भी हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ऑन द स्पॉट करूँगा. लेकिन आपका कसूर नहीं, तो बिल वो तो होता सेनेट में आकर. लेकिन हम इतने चवन्नी के लॉ नहीं पास कर सकते हैं, हमारी असेंबलियाँ, हमारे सेनेट्स. क्या हम ये पास नहीं कर सकते कि भाई विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम एक होगा? आज तक हम ये लॉ ना पास कर सके कि 1 साइडेड शीशे के आगे आप विटनेस आइडेंटिफिकेशन करेंगे. हम इस किस्म का कोई लॉ हमने पास नहीं किया. इज़ दिस नॉट, आपने एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल कहा था, तो मैं उसी लफ्ज़ को कम से कम 20 दफ़ा कहूँगा. मैं एक्सट्रीमली एक्सेप्शनली मिलिशियस इंटेंट नहीं है सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट? मैं तो ये देखता हूँ और जो समझता हूँ कि वो वक्त जब सिंध की जो होम मिनिस्ट्री थी जी, वो हमारी पार्टी के हाथ में थी. यहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मेयर था. उस वक्त की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और आज की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इसको आप कंपेयर करें. मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग में नहीं जा रहा. उस वक्त भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये, क्योंकि बड़ी बड़ी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ में प्रॉब्लम होती हैं. लेकिन इसमें देखिए, जब तक शहर को ओन नहीं किया जाएगा, जब तक शहर में लोकल पुलिसिंग नहीं होगी, ये मेरा व्यू नहीं है, ये इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट्स का व्यू है. जब तक लोकल पुलिसिंग नहीं होंगी, लोकल पुलिसिंग में ये होता है कि वहाँ का पुलिस वाला है, उसको पता है गुंडा कहाँ है, बदमाश कहाँ है, किस घर में छुपा है, क्या उसके अज़ाइम है, वो अपनी कम्युनिटी से निकलेगा ना. और जब तक वो नहीं होगा, अमेरिका में देखिए शिकागो में क्या बुरा हाल था. शिकागो में, न्यूयॉर्क में ऐसी मगिंग होती थी कि आप सोच नहीं सकते. वहाँ की जो लोकल इंडिजिनस लोग थे उनको एक्टिवेट किया गया, उनको शामिल किया गया, और उन्होंने फिर पुलिस में उनका इंडक्शन हुआ, उन्होंने हेल्प की जाके, और तब जाके वहाँ
اب تو وہاں بڑا تقریباً 4 سے 5 برس میں بالکل کایا پلٹ گئی. منیمل کرائم ریٹ ہے. مطلب یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ امریکہ جیسے شکاگو اور نیو یارک میں جا کے رات کو آدمی جائے, لیکن اب تو کنٹرول بائی گینگز کمپلیٹلی. پروسٹیٹیوشن, گیمبلنگ. یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ کرمنل ایلیمنٹس بھی بہت سارے ہیں, اور بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ یہاں کی ڈیموگرافی کو اور پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو چیلنج کرتے ہیں کہ جی ان کی کوئی بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہو, جب ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں تو ڈیموکریسی تو یہی ہے نا کہ میں جس کو سمجھتا ہوں میں ووٹ کروں گا, آپ جس کو چاہیں اس کو کریں گے, لیکن بائی کرمنل ایکشنز, بائی کرمنل ڈیزائن ایسا کچھ کیا جائے کہ نہیں جی یہ تو ہم تسلیم نہیں کرتے, کسی طرح یہ چینج کر دیا جائے. جب تک یہ ذہن میں بات رہے گی جی, اور جب تک اس سٹی کو اون نہیں کیا جائے گا تو پھر کچھ نہیں ہوگا. چلیے اس پہ تو میں ایک لمحے میں بھی آتا ہوں جمیل صاحب, لیکن میں نے کہا کہ لاز ہم پاس کیوں نہیں کرتے, ان معاملات پہ بل بھی نہیں آیا, ان معاملات پہ بحث بھی ابھی شروع نہیں ہوئی کہ بھائی دس شوڈ بی نیشنل لا, کہ یار جعلی سموں پہ فون نہ ایشو ہو, فلاں چیز کے اوپر ہم یہ پینلٹی ہوگی, کس کو پکڑنا ہے, وٹنس. وی ہیو ناٹ ایون اسٹارٹیڈ ٹو ڈسکس اٹ. جو ڈسکشن تو اس پہ بہت ہوا ہے, وٹنس پروٹیکشن پروگرام پہ ڈسکشن جو ہوا, لیکن پارلیمنٹ میں نہیں تو سر مطلب میرے گھر کی ڈسکشن کس کام, عوام ڈسکشن program was made by me in عوام 1995. ڈسکس 1995 تھک گئی, عوام ڈسکس کر It's a کے whole paper تھک گئی made ہے. by me. 17 سال پہلے 17 سال پہلے I have made the witness protection program and وہ submitted اسمبلی to میں the نہیں آ Home سکا سر. Department. 10 دفعہ ابھی آئے اس تھے. کو اسمبلی میں فوراً لانا چاہیے ان کو اسٹریٹ. جب دیکھیے جب تک یہ وٹنس پروٹیکشن پروگرام نہیں And ہوگا, victims assistance program. بالکل دونوں صحیح میں نے, کہہ رہے, دونوں بالکل صحیح کہہ proposals. رہے. تو آپ And نے victim assistance. یہ نہیں کہ کوئی مر گیا 2-3 لاکھ دے دیا آپ نے, ہر وقت یہ announce تو کرتے جو میں نے آپ رہتے سے ہیں. سوال کیا تھا, This is not it. ایکسٹریملی ایکسیپشنل میلیشیس انٹینٹ نہیں ہے. نہیں انٹینٹ نہیں ہے, انٹینٹ کے ساتھ Now, ساتھ before Farooq Saab answers this, I'd like to, انہوں نے بہت اچھا بتایا policing کا, I'd like to correct him. Police should be answerable to the political powers in there, but independent from political control. Absolutely. Sadly, that has not been done. ہو ہی You نہیں talk سکتا. of New York, you talk of Chicago. The mayor of Chicago's wife was chalaned. Okay, will you do it here? No. No, I agree. Unfortunately, I a agree. lot of senators even protested on the tinted glasses of the vehicles. مطلب we fall so small کہ ہمارا ایگو کہتا ہے ہم جعلی نمبر پلیٹ لگائیں اور ہم tinted glasses لگائیں اور ہمیں کوئی انگلی بھی نہ اٹھائے. وہ جیسے کسی نے کہا نا, تو اس کو میں ایک اور ورژن آپ کا دوں کہ نمبر پلیٹ ہوں اصل ہوں جعلی ہوں, کیا فرق پڑتا ہے تو نمبر پلیٹ. اچھا میں اور تھوڑا سا کرتا ہوں. جب ٹرک والوں کا یہ ہوا کہ چلان کے ریس بڑھ جائیں گے تو ٹرک والوں نے ہڑتال کر دی, جب سی این جی کی بات ہوئی تو رکشہ والوں نے ہڑتال کر دی. تو ہمارا بڑا آدمی کا لیول بس وہی ہے کہ میری اگر جعلی نمبر پلیٹ گئی تو میں مر جاؤں گا. ٹھیک ہے سر, جو بات انہوں نے کہی کہ پچھلے وقتوں میں ایم کیو ایم کا ہوم منسٹر اور میئر سب صحیح تھا, یہ تو ٹیکنیکل کیپیبلٹی ہوئی نا کہ بھئی وہ زیادہ کمپیٹنٹ تھے. کیا یہ بٹ انسٹیٹیوشنز تو نہیں بنے نا. ہاں میں اس وقت والے کیا انکمپیٹنٹ ہیں same. یا ملیشیس ہیں؟ 19-20 کا فرق ہے from all time. I'm sorry. I totally don't agree with Farooq sir. One good man comes and tries to do something good and then it reverses back means آپ a good man institution نہیں بنایا آپ نے. آپ پولیٹیکل پاورز ہیں, آپ کی میجورٹی ہے, آپ کی وجہ سے گورنمنٹ رہی ہے. آپ بتائیے with incumbent power پورا جام صادق ایک ووٹ چیف منسٹر sitting with MQM votes. Sir, I think you're missing the point. But let me finish. With them in power, we could have brought in a lot of good laws, amendments in the assembly and institutionalized things. What I'm saying is that. جہاں جمیل صاحب نے فرمایا کہ وہ وقت تھا کہ جب سب کچھ ہو سکتا ہے, میں بھی اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. پرویز مشرف صاحب شہنشاہ وقت تھے, جج بھی تھے, جوری بھی تھے, چیف بھی تھے, صدر بھی تھے, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے, چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے, جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین, سب کچھ ہی تھے وہ, لیکن وہ پولیس ریفارم نہ لا سکے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا وقت